waiting guys. Bakal ng Salong pa. ano tam ayo ka mo te ka-recommended na ko so kaping pampagana Drive Max Coffee. Okay guys, ayo nang problema na kaya kay si Mrs. Te. Dua lang guys. Pero minsan na daw kaya ako guys laseng. Kaya sabi ni Mrs. Gumamit na daw duwang try na hindi man wala nangyayari. Aprobado yan, madam? Madam, aprobado po yan? Aprobado? Tayo daw. O sige, salamat.